Ассалому алайкум дӯстони меҳрубони ман. Созен хубен? Иншоалло ки ҳама каса хуб ҳастен. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Иҷада боша ош тайёр кардистам. Маҳсулот барои ош: сабзӣ, гӯшт, бринҷ, руған, пиёз даркуре. Сабзиҳоро хушрӯ карда дароз реза мекунем. Дар рӯи алов дега мемонему руғани пахтаю руғани зағир кати ман ош кардаги буду. Аммо руғанора меандозем хай. Гӯшта меандозем, сирхак бирён мекунем. Баъдаш пиёза меандозем, сабзира меандозем, бирён мекунем. Намак меандозему хушрӯ карда сабзира бирён мекунем. Баъди бирён шудани сабзимо об мерезем, ним соат мемонем меҷӯша. Хушрӯ ки ҷӯшид сабзиёш ки пухтак, баъд бринҷа мешӯему дар болош мерезем. Баъд ай бринҷа андохтан мемонем обуш ки қоқ кишид. Баъд хушрӯ карда ҷамъ мекунем шаю оша дам мепартоем.
меҳрубони ман, барои саломатиомона барқарор кардан нана балзамҳои компанияи Global Trend Қазоқистонро ба шумо тавсия медиҳам, ки коркарди 48 олим аз 9 давлати дунё мебошад. Ин маҳсулотҳо ғизои солим барои ҳуҷайраҳои организми одам мебошад. Сертификати халал дора. Барои бо маҳсулотҳо шинос шудан, ба рақамҳои рӯи экран буда ба пай Гулистон нависен. Марҳамат. Привет, Таджикистан, Душанбе. Меня зовут Райгуль, представитель, дистрибьютор международной компании Global Trend, которая сегодня уже в Таджикистане, в городе Душанбе, 6 лет. Мы продвигаем продукцию, казахстанский бренд, нанотехнология, 100% натуральный продукт. Это наше клеточное питание нанобальзамы. Да. Хочу познакомить вас с Зуфнона, это директор нашей компании именно на таджикистанском рынке, которая взяла большую ответственность. Есть вся продукция, есть вся сертификация, есть офис, есть система, есть возможность сегодня изменить свою жизнь к лучшему. С компанией Global Trend. اگر که هر نفر خواهند که هم موفق باشن هم سالی باشن مرحمت گلوبال ترند شش ماه شد که متعاقد کردیم 6 ماه نشد به کورس لچینی ما و بود را کسر لخکی ششش سه تا اوبخ کلون داشت ای مسکو او را آوردن که کسر به درجه وزن بود مسکو уже 4 بار خیمیا کردن جواب دادن گفتن توبت نمیشه روان وطن ده هم گرد بر زن فرزندات دو چند قدری که زنده است ده اول سوچان هم یک کس توبت گرفتگی نمبر میرود کو رقم گرفتگی اومده وقتی اومده بعد گفتم که خودت توبت میشوی میگه آ میخوام چی بنه گفتم چیزی که من میگم هم اجرا میکنی خیمیا با گفت که من باید 6 تا خیمیا دیگر گیرم ایجاد جواب کورس گفته من گفتم نگیر خیمیایو بیا میرا سر میکنه بعد دو دونا بالزام دادم اولش دو دونا رو دادم برای که دانش شدگی مرا نگاه دورا میگم خدا پروفسور توبت نتونستن جواب دادن راه خونه ده دخترک یوشول میگم راکو توبت میکنه گفتم اگر چند که من یوشول میگم من استاش کنیم 15 سال شد که هم گیالا توبت داره حتی دو دیم سر کردیم و یوشی هفته تا دید که قوار گرفت شلپارش گم شد با قوار شد و بعد اومد پول کامپلیت دادم پرفکت ویتالیک سمارت گارمون زوم پاستا اینا پالسپرین даже خوش نکردیم مدتی از ماه مارت اومد دوره دوام مارت اومدگی بود ویدیوش هستای که سیونکا کردگی کامرات ایدرون شوشور چخل بود قوازوش هستای اینا 6 متوار کردیم با رویش کردم پیشم دکتر با هم کامرا را کورت کشلان لگو ایدرون چخش شای قوازوش هستای سه تا اوپخ داشت کو کالون کالون دکتش مایداش دیگه یادش تمام نبود دیگه دکتر خودش شوک داغ بود ایرونه هیچ وقت تو کجای چیکو کردی میگه دکتر گفتی کجای توار کردی کو راو امجا تابوقات کردی ما علامم کرد که میگم اما دکتر یک بار نپرسید تو چیکار کردی میرم کدام دکتر توبت کرد من میخواستم که دکترای خود ما چریز کسالا بدید کنیم که همین محصولات ما در کاره سلایش نپرسید من از باید اومده خودی سوای نصیب باشد میگوید دیگه با خودتون شناس میشه قطعشون وای میخواد پاونستی ای وای ببرویم ای چه ترا کسالی ببرویم دینا دام کو سرویش کردیم و کاری چم دو تا مایدا کای پول نبود خدا پاک وای پول میبره иҷода боша пирожнии карамелка тайёр кардастем. маҳсулот барои мо 12 дона тухм дар курай, 300 грамм шакар, 300 грамм ор дар курай, 1 пачка разрыхлители, 1 пачка ванилин дар курай. барои кремуш боша 500 грамм сливки петмол дар кураю 2 банка вариони згушёнӣ дар курай. сафеди тухма, катикам тарак намак мемонем лад мезанем. вақте ки хушрӯ пенаки кард шакар мегирем 300 грамм, 300 грамм орд мегирем. аввал шакара камкамакӣ меандозем. баъде ки пенаш ғавз хушрӯ кишид бай болош зарди тухма лад мезанему ба андохтан мегирем дарам коса. баъди зарди тухма андохтан 3 минути дига лад мезанем ша. баъд миксера мекушему орда меандозем якҷоя мекунем. баъди хамири бисквитмон тайёр шудан духовкамона дар дараҷаи 160 градус мемонему 30-31 минут мемонем мепазад. баъде ки бисквитмон ки пухтак 2-3 соат мемонем бисквит хунук кишид ай байнуш булак мекунем мебарем ша. ба сливкира қати варионка лад мезанем. кремон ки тайёр кишид дақабатш крем мекунем да болошам крем мекунем. ба шоколад мемонему карамелка кати гул мемонем болоша. пирожни мо тайёр меша. пирожни ба маза мешавад.
иҷода боша пахлава кардагем. Рецепти пахлава: 200 грамм сливичный масло дар кураи, 700 грамм ор дар кураи, 6 дона тухм дар кураи, 300 грамм шакар дар кураи, 200 грамм сметана дар кураи, разрахеtel ванилин дар кураи. баъд зарди тухма да хамирш меандозему, сафеди тухма қатъи маис, чормағз да қабатош мекунем. хайра навор кардаги нестам рецептша, нависта мондагиём. Ягон рӯз насиб карда боша пахлава мекунам. шурӯъ карда мебинен вая. хайр дӯстони меҳрубон.